हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करूँ आप बहुत भल थे, मुझे बहुत भल अच्छी। तो टाइम आसिक है 5:30। तो 5:30 है मुझे रोसे बसई दी। बाकी एपटे मम्मी फोन में कथा हो मो आई सहित। तो आम आज पारादीप रिटर्न करूँ ना, तो मम्मी बाबा समस्ते आम आज दीदी ता घर को जी, बाकी मु मो घर को जी। तो मम्मी ये बस फोन करते। तो ये मो भाई सब बैग पत्र सब नहीं कार थोड़ी आम गाड़ी जो नुआ आसला मैंने देखी, तो से गाड़ी नहीं जाऊँगी। ये मम्मी आ दीदी बसिक कथा हो। तो एपटे देखो मो झील भी आसगला, सेपटे मो दीदी भी बैग धरिक आसला। एपटे मो माँ आठ मो मम्मी चा भी पकाऊँ। तो मुझे ये वीडियो बनाऊँ आपने देखते। तो चलते आगू कंटिन्यू देखते वीडियो कौन कौन सब अच्छी केमती कौन आपको जब वीडियो भल लगी तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट मत जनइबे। चलते आगू देखते कौन सब कौन चलती। घर को समस्ते जाऊँ मो चपल देवे बुला बुला बुला। अरे नाई चलू टिकना आने बैग आने मोटरटा पछे थुदिने केला मोटर पे थुदिने गाड़ी पछे रस्ते देली जाऊनु चलो चलो तो को तू मां सहित होते लागुची उठो आ गोडे दिन रहलांती ए स्टार्ट कर नहीं नहीं रखो स्टार्ट ले नहीं नहीं रख 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 खर्च कर रख। तो सांग बर्तमान आम जाऊँ जी जहाँ घर को आज विदाय नौ आम गाँव आज आम विदाय नहीं जाऊँ। वर्षक थे आसलु ये मो बाबा भी गाड़ी चलाऊ। तो सांगने जमी आपने कहते आम आज गाँव बाहरलु आज जी जहाँ करूँ बर्तमान ये आम दीदी घरे पहुँचे। दीदी आ पुओ ये ओह्ल पड़े छाड़देक आम बाहर जाऊँ। तापर आसिक आम पहुँचे रसुलकोट जो आम गाड़ी किणा होता। बाकी से बाबा कौन कम था। मम्मी कहला आइसक्रीम खावा। तो मम्मी आगे बस देखो आगे बस कह आइसक्रीम आण से आइसक्रीम आण एमती आने कहूँ। तो तापर आम आसिक ये पहुँची जाइचु आमर नुआ बजार पाखे। तो नुआ बजार पाखे हो गला। तो ये पुणी आम जीवुजे आम पारादीप रोड लाइन जीवार अच्छी कहीं पारादीप मैंने गले। तो मुझे जयपुर ओह्लैबी बाकी मम्मी पारादीप जी। तो बाटर आम अटकी गलु कहीं बेहरा होटेल गोटे देखी। तो ये खावाई अटकी गलु कहीं भोक जोरसोर लगुला। तो आम ये अटकी गलु खावाई। तो आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू रुहतु देखु। तो आसतु जा बेहरा होटेल भितर को सेठार खाଇବା केमती कौन देखा बाकी खाଇବା जोड़े तापर बाहर जा पारादीप। हेलो ये औषध कि पिता लगुच लो कौन तुम खाना लगा आम समस्त बसले खावाई ऑर्डर दौरान बाबा। चलते खाइला बेला अपना कथा तुम घर ना गोटे कथा गोटे कथा आम खाया सारीगला। मो मम्मी ये बस खाऊ खाई पारनी तार खाया टे लेट। तो से धीरे धीरे खाऊ आम मो बापा समस्त खाई। मो बापा पैसा दौरान बस मम्मी खाऊ आसतु खाइबा। कौन आइटम खाई कहलु डाली शाग कलरा चिप्स आलू कथा सालट बड़ी मिक्स। चलते हम तो खाई सारी मम्मी आम बस धीरे धीरे खाऊ। तो गाड़ी गला बेला मिक्स
ମଠେଇଟା ଖାଇପାରୁନି ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଇଠି ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଟୋ ବାର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବେହୁରା ହୋଟେଲରେ ଏଠି ଖାଇକି ଯିବେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଖାଇକି ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ନାଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବେହେରା ହୋଟେଲ, ତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେହେରା ହୋଟେଲ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଖାଇକିରି ହିଁ ଯିବେ। ତ ଏଠାର ଡିଶ୍ ଗୁରା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କନ୍ଦରପୁର ହବ ନା ଆଗକୁ କନ୍ଦରପୁର ହବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଜୟପୁରଠି ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ବସ୍ ପାଇଁ ଅନେଇକିରି, କାରଣ ବସ୍ ମିଳୁନି କି ଅଟୋ ଫଟୋ କିଛି ଯାଉନି, ଏଠି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ବସି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ଆମର ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ ରହିଲାନି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ନା, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନ ରହିକି ଅଦର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ ରହିନଥିଲା। ତ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ମିଳିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ବସିଯାଇଛି। ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଦେଖା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ବାକି ଦିଦି ଚା ଘରକୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ବି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ମମି ବି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପଳେଇଲା। ମୋ ଝିଅ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ମୋ ଦିଦିର ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଜୋରସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତ କ'ଣ କରିବା, ଆସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ ନା। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ତ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 10:23 ମାନେ 10:30 ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି।